راديو تግራይ ዜና ሓደ ሰዓት ጀሚሩሎም ንሓደ ሰዓት ክጸንሑ ክትከታተሉና ብኽብሪ ቀደም سلام طعنا بلي هبر حقونا قربان كوينكم فنو راديو تግራይ تكتاتلو زلخم كبراتن فتواتن سمعتنا مدلاو حد ساعه زعلت جميرو كيروس قبرسلاسي زين حد ساعه زعلتنا مرحخو مس ملابلات راديو تግራይ حبيركم كصنحم هبا وشتي مدلاو حد ساعه زعلت كاب زحزنايم تحستوتات قاليوم نباخم كنبل بريزيدنت غزياو محدار تግራይ هبا وردا ايروب ترخيوم مس نبرتي تخبابي زتيوم علو تاين نطبطات تلعيلوم دحسسنا يلنا بيرو ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ አዲስ አድማስ ንዝርከብዎ ሚዲያታት ከሲስሎ ንምንታይ ከተዳምጹ ንዕድም አበ ዓድግራት ዘሎ ቀድመ ምድላው ድሮ በዓል መስቀል እንታይ ይመስል ዲያስፖራ ተወልድ ተዓጋመኸ እንታይ ዓይንተ ሮይቶ ሂቦሞለውን ዳህሲስና ያለና مس حلفت ህፃና ኦድ ተታሒዙ مس ዘለሁሉ ኩነታትን ተዛሚዱ ዝዋ ምዕራብ ትግራይ መግለጽ አውጽኢሎ እንታይሉ ከቀረበዩ ጸብጸባት ስፖርቱን አካለት ሕስቶ ዘይና ሓደ ሰዓትዩ መረጫኹም ድምጽ ሕስ መጻራዲ ትግራይ ጌርኩም ሰናን ተቀጽልኩም ናይ ዚዮምን ካልኦትን ዛዕባታት ብሓጸርቲ ሓበሬታታትን ዝርዝርን ብምዝማድ ነባኹም እናቀረብና ክንጸንሕና ምስ ድምጽ ሕስ መጻራዲ ትግራይ ሰናይ ምክታል ክኾነልኩም እናተምነኹ ናፍቲ ብፈለማ ዝሓስኩ ሓበሬታ ዝዕለት ከስግረኩም هلونا حزب يروب وحسن مقبارن تمزاولت وقناتنا بمربوتو ما بمملاسن كل تقرأي بحبار كسرح يقبع إلوم بريزيدنت جنرال تادس ورده بريزيدنت غزياو محدار تقرأي جنرال تادس ورده هذا ورده يروب ختم عليتنا ترخيبهم مس حزب تخبابي أبا زستالت وزا تخامز قلتو اتحزبي ببغزيو حلون فتاتون أقامات الناقات موزمات حزب مخانون حزون أبا زخفة كنتاتي كمزلون قليصهم زي أبا وان كينات إتيار ترايخون أبا كلتشن عصر سلسن عام تمرت أبا زنور ورات انتتون هلون وزفتات حدقات كم زقات أمون نزين ممكات دوكونا بكالسي كم زسلفن بودابع طوغسنبت كم زمكتن قليز حزب يروب نابي إثيوبيا زمناو تمرتي بشحن شومن تميتنا سلاسان شوعاتن عام تمرتات تأتاتيو استمهار حيل سب أبا مفراين أبا هنسات هاقرن زل على بصحيت فاتس أم حزب كان زخوانا زقلسو بريزيدنت جنرال تادسة هذا ملا عالم زركاو صلوا فترت دك إيروب إن هزوا من عدمو زطوا مسرحتي وجنا خمسة لو تزاريبهم الحزبي أبا كباب دوبن أبا تجمع ملك أمدرن زنبر زل حزبن لون زفتاتون تجمعات سلزلون كله تجرواي إز حزب وحسن مقبر بحوار كسرح صويعم حزب إيروب حريو سلام يدحرم بال أبا دوب زنبر حزبي سلام وقصالن مقبرن حلون المحاسن مس منجست فيدرال بحبار كسرح يلوم حدنا حزب تግራይ أب متنخار حزب يروب عبي قد زلو زبلو بريزيدنت تادسة هلونا حزب يروب نو حسن مملاسة تمزابلت وغناتن وانين خلو تግራይ كخون دما وسان يلوم بريزيدنت جنرال تادسة وردن كالو تعدما تغايشن بشحن شومنت ميتنا سلاسان شوعاتن عام تمرت هابز تمسرتن بزحات مورات زفرين كالا يبرك بيت تمرت لدتا مريم علي تناون عدوت الساليت أميوم كما تاب بيت صحفة بريزيدنت ناب بعل مسكال زملكت حبريتان تنسجر فتوى السمعتي بعل مسكال أبا أمنتي كريستنا في اللايد ما بسعبت أرثوذكسويتي توحدو بيت كريستيان كما عبي بعلي زوسد تبعلك أبا درو جميرو كابا زخبرو بعلات حدا مخانوين يزنقر تبعل يسوس كريستوس ندك سبات حران موصى ناب مدري مسيو تسقيلو نتسلماتنا برهان استغير المعلت مخانو ليك أو انتي بيت كريستيان يحبرو نجست إسرائيل لاني بمرحنة زجابهر بعلة عسر تشدوش مسكرم تي حكني مسكال زرخبة المعلتي أب مالدمة ليك أو أنت بيت كريستيان تا مسكال ز ترخب الله معلتي مالتهون مسكرم عسر تشوعتك بعل كم زوسون يزقدلاز سلازي ممنان نجست إلاني مسكال بتكي مس زرخبة له في تأمن مذكر عمت مسكرم عسر تشدوش تنا وعلو كم زمزوني نجار أرثوذكسويت بيت كريستيان هز مسكال عدميو حموش تشحن حموش تميتن عمت مخانو كم تقلت خوينو اتي مسكال أب إسرائيل جولجوتا باستبها الأنبا كم ز ترخبا يزرب بعل مسكال هيمنوت أو مسرت كوان تهلو حدنا تحبرت سبب زحلو منجدي كبوتان أبوتا بز تفلالي منجدي كم زخبر تمرامر تسلم حبر سب يملخطو
በዓል መስቀል ኣብ ዓድግራት ዋግ ኸምራ ጎንደር ጎጃም ዓዊ ሸዋ ሽናሻን ወለጋን ክልላት ደቡብን ብዝተፈላለዩ መልክዑ ሓድነት ህዝቢን ብምርኣይን ንፈጣሪ ብምስጋንን እዩ ዝኽበር ኣብ ዓድግራት በዓል መስቀል መስከረም 16 ዝኽበር እንትኸውን ንብፅባሓይቱ ድማ ጥሕሎ ብምብላዕን ካልኦት ፍጻመታትን ብምግባር ክበዓልን ከለዉ ኣብ ዋግ ኸምራ ድማ ድሕሪ በዓል መስቀል ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ እናተዘዋወሩ መዝሙር ወንጌል ከም ዘቕርቡን ህያባት ከም ዝቕበሉን እዩ ዝዝረብ ከም ጸብጻብ ቢቢሲ በዘቢልና ኣፍተዋት ሰባዕቲ ካብ በዓል መስቀል ከይወፃና ናብ ዓድግራት ክንወስደኩም ሞ ዘሎ ኩነታት እንታይ ይመስል ክንላልየኩም ምድላው በዓል መስቀል ትግራይ ኣብ ዓጋመ ብልዑል ድምቀት እናቐጸለ ይዝርከብ ኣብ መላእ ትግራይ ብልዑል ድምቀት ዝኽበር ዘሎ በዓል መስቀል ኣብ ዓጋመ ድማ ልዑል ሃይማኖታውን ስርዓቱን ፍሉይ ባህላዊ ትውፊትን ዓቂቡ እናተኸበረ ይርከብ كما مغزلتا نايزي سنة سرعات معكوخون مغورة حسابن إنسان أبا كتما عدقرات طابع أساسون بيت حوارياتن أبوتات هايمانوت لعلوتا مرار حتقراي عبيت عد عقامن كالوتا غايشن أبا زتر خبولو تساليتيوم أبا كتما عدقرات ركب مسارحتنا يوردانوس قبر سلا سيدما بزعبازي سبصاب ليخاتلنا الله تختاتلنا نملس دحان دوعلكي يردانوس وكعب صحكي بعد مسكال مجمريا آمين أحبيرون كعب صحنا رفس بعد مسكال يقبرلنا صبو يردانوس بصراح مخنيات تنكساقيس كتما عدقراتي ختركومو تجمير اللو تبعال هايمانتاون بهلاون مرها قبرتاتون ناتسالوت يمو اسكي تاي مسلو تدباب بعال بنايلم معنتي مرها قبري تاي نيرو تعزو تخسكي أدمتنا كافلنا يردانوس صبو بري قمت زغلت كايو مع مسكال تجراي كل تشحن 10 شمونتن اب عقامه مخبار ايجنسي مرخبه حفاش تجراي اب كتما عدقراتنا نركب مدلاوات مسكال عقامه دما قدم يلم بزجمرو مدلاوات بورتن كالو تفلالي نطفتاتن دميقيو قنديم زخبر بعد مسكال كم حدا كاب سلام ناب برهان ناي موصا ملكت كم حدا ملكت تسفان بروح متى انت غيرو يو زوسد بري خمس فلطو املع تجراي بدمقت زخبر بعد مسكال نابزي بعقامنت نمصدما ناي بعلو زخونه معروب هايمانوتاوي سرعتن صحابي زخونه بهلاو توفيتن تلابيتو ناي بعلو زخونه فليات نقطه ساماليو إنا نرخبو قدم داميرا فصم سنه سرعت معكواخن مقرحن سبن انساساتن دما اتحاده بدعل كبري ابي كباب عقامه زفصم سنه سرعتي بعد مسكل اب عقامه لعل محبرا متسار زفطرلو وقتيو عقامه تاي ابزهالو هاليو نمسكل بهانقوتايو زصبيا بري فلاليو زنبره دما ابزا معلتيا ناب زمدو ناب عرقتو ناب مقربو جدن كما زمطلو خناتات يزلو معكواخن مقرحن سبن انساساتن يناتسالطو وعيد زلو كاو وشتعدن دغن زموصني اودو اغايش تاي مسلتي دباب سنه سرعه معكواخن مقرحن كما يمثل مولو معتخن كذاتلينا وعلنا حزي قد قرب ساعات يو تزازيمو زلو اتسنه سرعه تاع كتما عدقرات تابع ساسون بيت حوارات قشت حلي أفن بيت تبايلو أب زفلت كبابي لعلوت أمرارحة تجراي لعلوت أمرارحة زبا مبرق تجراي مرحت هايمانو تعبيت عد عجامة إلون استفلالي وكباب تتعلم زمتو دياسبورا تتبصرخبو اللي يتنسرعات تفتئمو ظلهم مش مسكلنا تاسسرو مسكلنا يبرهانيو مسكلنا يتسفايو مسكلنا يحويتيو سلزي نحنا تسفاينا نجبر نقطالي ما رحتونا زي قدايزي صغيتهم تصرفوا يجبا زي الملأخت يوم بحلفوا علم زلو خمس زقلت غلا قدي ميلاد بعد مسكلة من لا تقراي بدنقت بخبر بعد ولا كنت خونا نابزينا بعقا مخنمت خلنا جن فوليات ملليتات قالوا وبفلاي زناي مقرحن معكوا 5 انساسات نزبحال بسنه سرعه زنتاي تفقيم زللم معنتي تحازيو زنبره توحيد تحازيو زنبره وي دما لمام تبهايل زفلت سعري بكفتي نخسعري تجيرو خفت مسعرو دما ناي بجيع ناي منقع سرحت تسريحو بجيع حريدو دما بدمن طفمن انساسات كقرحه كعكوخا تجيرو كل سب دما تعكو هايمانوتاو سنه سرعه بطعمي يو فولي نيرو تسفا غبكاي نيرو بفلاي دما لملم سعري بجلجله مسكلا زمل زمعرغ سوحي سنه سرعه تساليطمو بحرز زنبره سنه سرعه دما نفولي بنحزب عقامه بزغلص ناي امغاغبان مسن سنه سرعه يتمدلاو قصيلو سنه سرعه معكو 5 تزازمه قطتا ناب سنه سرعه ماعد عقامه تبهيلو زفلط ناب سنه سرعه تحلن ميسن يتسغاغيرو سل ماعد عقامه قريو دما مسرعه بدنبي اسلفمو عبيت عدي تحلو تبليعو ميس دما تسفيو
جعزمن سولام لما أبي بهرسة إيروب بسلو يزفلك ባህላዊ ምግብ እዩ ኣብ ሎማዓንቲ ኣብቲ ዝነበረ ስነ ስርዓት ምዕቋ ድማ ነጋይሽ ስነ ስርዓት ሶላም ግዕዝምን ከመይ ከም ዝስራሕ ንምርኢት ቀሪቡ ኢሉ እውን ኣብኡ ዝነበሩ ዕድማት ኣጋይሽ እውን ካብቲ ማኣዲ ንክካፈሉ ካብቲ ዝተሰርሐ ምግብታት ንክቋደሱ ተገይሩ እዩ መሳርሕትና ዮርዳኖስ ብዛዕባ በዓል መስቀል 2018 ድባብ ኣብ ከባቢ ዓጋመ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ኮንኪ ንዝሃብክና ሓበሬታ ብሽሜን ብሽም ኣድመጥቲ ራድዮ ትግራይን ከመስግነክሞ ኣብ ናይ ጽባሕን ድሕሪ ጽባሕን ዘለው ምድላዋት እውን ኣብ ቀጥታ መስመርና ኣተኺ ንሰማዕትና ሓበሬታ ከምትብና እምነትና እዩ ንሎማዓንቲ ዝነበረና ግን የመስግን ኣብ ምክትታል ድምፂ ውሕስ መጻ ራድዮ ትግራይ ዘይና ሓደ ሰዓት ኣለኹም ፍትዋት ሰማዕቲ መሳርሕትና ዮርዳኖስ ገብረስላሴ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ተረኺባ ዘሎ ቀድመ ምድላው ኣከባብራ በዓል መስቀል ብዝምልከት ምስ መሳርሕትና ብርሃነ ብስልኪ ዝገበረቶ ጻንሒትና ኣድሚጽና ተመሊስና ዘለና ማለት እዩ ናፍቲ ዝቐጽል ሓበሬታ እንትንሰግር ድማ መንግስቲ ፌደራል ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዘይ ምትግባሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝበጽሕ ዘሎ ጭካነ ዝተመልኦ በደል ንኸበቅዕን ብመሰረት ዝኣተው ውዕል ንኽፍጽምን ኣደራድርቲ ኣካላት ጸቕቲ ንኽገብሩ ምምሕዳር ዞባ ምዕራብ ትግራይ ጻውዒት ኣቕሪቡሎ ምምሕዳር ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ተመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ ነዚ ኢሉ ዝጸውዐ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብሰንኪ ወረርቲ ሓይልታት ኣብ መዋእሉ ርእይዎ ንገጢሙ ዘይፈልጥ ጥፍኣትን ብርሰትን ንኸተኣናግድ ተፈሪድ ወይ ዝበለ ምምሕዳር ሰብኣዊ ክብሩን መንነቱን ተራኺሱ ብጣዕሚ ብዙሕ ህዝቢ ሃሊቑን እቲ ካብ ኣፍ ሞት ዝተረፈ ድማ ማእለያ ዘይብሉ ውርደትን ሓሳረ መከራን በፂሕዎ ካብ ዝፈቱ ዓዱን መረበቱን ተባሪሩን ጥሪቱን ሃፍቱን ተወሪሩን ኢሉ ከም ህዝቢ ክበርስን ዕለምልብ ክጠፍእን ተሓሲቡ ገሊኡ ኣብ ትሕቲ ጸላእ ኮይኑ ብሰንኪ ትግራዋይነቱ ተዓፊኑ ክነብርን ብሓይሊ መንነቱ ክቐይርን ዝተረፈ ድማ ኣብ ስደት ኮይኑ ዝኸፍአ ስቃይ ክሕልፍን ኣብ መላእ ትግራይ ትብታቲኑ ክተርፍን ከም ህዝቢ ጠቕሊሉ ክጠፍእን ጥሜትን ሕማምን ከም መሳለጢ ስራሕታዊ ጽንተት ኮይኑ ንክቐጽል ብምግባር ሕዚ እውን ብኣሽሓ ዝቑፀር ህዝቢ ይሃልቆሎ ክብል ገሊጹ ዘሎ ናይዚ መቐጸልታ ዝኾነ ድማ መስከረም 13 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ማእኸል ምዕቆብ ተመዛበልቲ ሰብዓ ካሬ መቐለ ተመዛባላይ ህፃን ናኦዱ ሃይለ ስላሴ ብዓይኑ ፍልይ ዝበለ ብዘሰቀቕ ኩነታት ብዝብኢ ተበሊዑ ህይወቱ ክሓልፍ ክኢለሎ ከም ጸብጻብ ምምሕዳር ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብምዃዱ ድማ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዘይ ምትግባሩ ግዛእታዊ ሓድነት ትግራይ ናብ ንውር ብዘይ ምምላሱን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝበጽሕ ዘሎ ጭካነ ዝተመልኦ በደል ንኸበቅዕ እናጸውዐ ዝምልከቶም ኣደራድርቲ ኣካላት መንግስቲ ፌደራል ብመሰረት ዝኣተው ውዕል ንክፍጽም ጸቕጢ ክገብር ምምሕዳር ዞባ ምዕራብ ትግራይ ጻውዒት ኣቕሪቡሎ ኣብ ወረዳ ላዕላይ ጨርጨር ኣብ መዳይ ምጥንኻር ሓድነት ህዝብታት ትግራይን ዓፋርን ምርጋጽ ዘላቒ ሰላምን ምውሓሰ ጸጥታን ዝጥምት መድረኽ ህዝቢ ተኻይዱ ብዘመናት ተኸባቢሩን ተደጋጊፉን ዝመጸ ህዝቢ ትግራይን ዓፋርን ኣብ ከይዲ ንዝፍጠሩ ቀለልቲ ጎንፅታት ድማ ብውሕሉል ስርዓታት ተኣላለያ እናፈትሐን ሓድነቱ እናጠናኸረን መቐጸልታ ናይቲ ዕድመ ተመሳሳልቲ ድማ መድረኽ እናተኻይደ እዩ ዝርከብ ኢሉ ነቲ መድረኽ ብዘረባ ዝኸፈቱ ግዚያዊ ኣመሓዳሪ ወረዳ ራያ ጨርጨር ኣይተ ደስዬ ኣለው እቲ መድረኽ መቐጸልታ ናይቲ በብእዋኑ እናተኻይደ ጸንሐ መድረኽ ምዃኑ ብምሕባር ንመዋእለ ተኸባቢሩን ተኸኣኢሉን ጸንሐ ክልተ ህዝቢ ሓድነቱ ዝያዳ ንምጥንኻርን ዘላቒ ሰላም ንምርግጋጽን ዝዓለመ ኢሎም ኣብቲ መድረኽ ኣብ መዳይ ታሪኻዊ መጻጻን ሓድነታዊ ምትእስሳርን ህዝብታት ትግራይን ዓፋርን ብፍላይ ድማ መዋስንቲ ወረዳታት ጨርጨርን ያለውን ዝጥምት ሰነዳዊ ጽሑፍ ንምምይጥ ቀሪቡ ተዘቲሉ እዩ ወከልቲ ዓበይቲ ዓድን ኣቦ ገረባትን ድማ ኣብ ምጥንኻር ሓድነታዊ ምትእስሳር ክልቲኡ ህዝብታት ዝተዓመሙ ስራሕትን ቀጸልቲ ኣንፈታትን ኣቕሪቦም እዮም ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ዝናቡ ገብረመድህን ድማ ንዘመናት እናተኸባበረን እናተደጋገፈን ዝመጸ ህዝብታት ትግራይን ዓፋርን ሰላሙን ጸጥቱን ንምውሓዝ ሓድነቱ ከጠናኽር ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለው በዘቢልና ናፍቲ ዝቐጸል ብዝርዝር ዝሓዝናዮ ዜና እንትንሰግር ፍትዋት ሰማዕቲ ሰላምን ሓድነትን ህዝቢ ትግራይ ንምሕላው ፖለቲካውን ህዝባውን ምርድዳእ ወሳኒ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ እዚ ዝተብሃለ ዘተመዳረክቲ ኣካላት ንሓድነትን ህንጸትን ሰላም ብዝብል ቴማ ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ እዩ መሳርሕትና ሸዊት ኪዱ ድማ ከም ዝስዕብ ተኸታቲልዎሎም
حبرت محبرات سبيل محبرات سب تجراي أكسوت زت مدرك تأكلات نحدنتن هنسات السلامن بزبل مريح تيما أب زدالو مدرك زت ممايت الصحفات زقربوا كينهم بسنكي زي معري بوليتيكا استبتنا عقم تجارب مكاب أب سلامن مرجع عن حزب تجراي كسر حلكم زق بعد ما تساتف تيت مدرك يزاربهم أبس تمال بصلاة توكلنا دهنا مسا معدي بولادة توكلنا ولا تقامهم من يتحسون لما يسلطانكم من يتنعيو نهزوهم من يحسوا هندبت تفنقل اللي حد نيرو زي حاسه راح تعمو اما كو زي تمال ازمت عند حسوا نحدقو منتاي دخان انتاي تفنقل غغزنا سدنا زي يدقسن يمالالس يزلو سلانا انا حسوا سلاجه تقراي نتقول حسوا لتقراي لغون نجديفكا غداي سلطانكا طرح يچنا غداي هزقنا غداي نتكا زي حسوا تخويل سموا صقخون يكدي تغارو كامردا وصاي قال من مفتح زلنا ينسل غريد سمين غريد شوا ممارس خونه يكريس ازي ز حدايو ازي بانداي ازي انتني لك كارغا ملطا عقل تግራይ لابتنك خايك حدنا تግራይ ول لبتنبا لا حدا لمس خونه يكري ስለዚህ እዚ ለሓደ ልሞፀል መንገዲ ተተሰርሑ ትግራይ ካብ ዘለዋ ጭንቂ ልቐጻሊ ክትሰጋገር ትኽእል መወጻጽኦ ኾነካ ዝኽእል ከም ብሄር ድማ ትዛዕበ ዓቕሚ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ዝፈጽም ክኸውን ኣሎ ዲፕሎማሲ ዝሰርሕ ክኸውን ኣሎ حقاف خوين قبولن أمونن خوونن سراويتهم كأكل حدنتهم كالرجاجز خوون الله أفتام ترى حبرت محبرات سبيل محبرات سب تجراي أكسود دكتور يكا الولو بيسن كي بوليتيكاوي نحن هلقن حوراوي عقم تجراي كم استراخ مدحري محبار كبرن عقم تجارون معكاب حبرت وسانة كم زخونا يقالسوم مشتاو بوليتيكاوي بتاعنا نعمو أمسيو هلقن نحن حنجاكن سميعتن بوليتيكاوي تعلم كوينو حدنا تجارو أهمت كعبتن حوراو عقمنا خداخل غيرون لما زابلت بخبرنا وحدهم زملسو بوليتيكاو مرحتي أقول زي كونس بتبعت بحوار كوفيلهم زتيل جزاتها وحدنتنا كل مجلس كان عنا كورن تجراينا كان أكل النخل بحوار المسرح التحرير بسن كي حاجة بوليتيكا تجراي أب من قد اتفاقات كم زلا زملا خطو دما حلافي بورد أكسوت أي تمزجب محاري كوينهم نزين معجات أب زجبر سعر دما حوراوي كالسي كم زحات تردوم خبركم ما وش تعدل ملان وزانت لو ملان تقرأي نهضان مواعدو سجماتنا تناربو حنا بسنح عبزهدو ستتساوقينات بصوترو معراو ودعون سجماتون هالجيزنا بيزن ناقبلون ناو عينا مرفوض صفو بركي سجم أبصحون نور حزب أزي حدا جينا نايتفع الدمنا تشبينا نكا زي خبزنا هاللور عبزوان عبزحرف دماغينات خسرنايو ما عليها زي ملو زي تكات فاتا على في وقت تحسسوا على الصلاة عنوان نبرتين وزارة المعطن كأكل بشكل جزئي حباب بوليتيكا مدحنت ملا هذنا عتنان كابل هذا جينا من جد فقط رأينا إذوان نقوله كل وجد كنقوله نزيد المعجات لما زي تودن عقبا كنا خلو بشملة ناس خلنا زي يلا تحبرت أب هنسات سلامن حدنا تجارو زده على تاتنا خير كم زغط للون أبت وان تحبيرهم زين حد ساعات زعلت هب مكتتالة تركب فتوات سمعتي زين حد ساعات زعلت النغاصليو نفت زغط الحبريتا خسكركم بريزيدنت تادس ورده منግስት ፌደራል ንዳግማይ ኩናት ይዳለሎ ኢሎም ተባሂሉ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ገሊጹ አዲስ አድማስ 14 መስከረም 2018 ዓ.ም ኣብ ፌስቡክ ፖጆም ኣብ ዝዘርግሑ ሓበሬታ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ብ13 መስከረም 2018 ዓ.ም ምስ ሓላፊት ትካለ ስደተኛታት ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ አቢባት ዩኤን ኣብ ቤት ጽሕፈቶም ኣብ ዝተዘራረብሉ እዋን መንግስት ፌደራል ካልእ ዞር ኩናትን መኽፋት ይዳለሎ ከም ዘሎ ምዝራቦምን ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ከም ዝጸብጸበን ምግላጽ ይዝከር ይብል ነዚ ተኸቲሎም ከዓ ዝተፈላልዩ ሚድያታት እውን ተመሳሳሊ ዜና ከም ዝሰርሑ ምዕዛቡ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣብ ዘውፅአ መግለጺ ኣመላኺቱ ይኹን እምበር ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ምስ ሓላፊት ትካለ ስደተኛታት ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ አቢባት ዩኤን ኣብ ዝተዘራረብሉ እዋን እዚ ዝተገለጸ ሓሳብ ከም ዘይበሉን ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ እውን እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ዘይተዘርበን ሓበሬታ ከም ዘይጸብጸበን ሓቢሩሎ አዲስ አድማስን ካልኦት ተመሳሳሊ ዜና ሰርሑ ትካላት ሚድያን ንሓሶት ሓበሬታ ካብ ምቅላሕ ክቁጠቡን መስተኻኸል ዜና ክሰርሑልን የገባእ ክብል ድማ እቲ ቢሮ ገንዘብ ይዘኣሎ
كابزي قصل بينا دم أفتوى السمعتي سكابز وجن مس جوبو جمعان مس بعل مسكلنا زلوا متسسار كنلا عليكم مسكل هذا مقالة درو مشيت تبعل هذا جو جمعة هذا علوت دما هذا بيت كريستيان داغابر بمبراه داميران كالو تبهلاون حيمنوتون مدلوات يخبر سيام جومو جمعة أف تاريخ ولدي كم زحبر ودما أبت أنتي نزت تفعل تكبرات كاب ماخل حجر زموت وسبات هفتي بوتا بعور حريدوم بأجات أم خلهم سبيحهم سرعي ومدما إنديت يالو جمانو كبلو كم تسمعي زنجر أفتي بوتا استرخبو دك عدد ما كاب زي تلعلم نتي جمع زبالقال أم حرنيا جمعنا بزبالقال تجرنيا بمغير سمت خبابي غيرهم ويبل مسيحة جمعة بخلت شحنة شومنتن عامة مرت كم زت حتم توفيت مس تاريخ سنة خاعتي حيمانوت مع بالم حبرسب سنة صحف من رخفت بوزهان سرعة صوتان تزاميدو زرقة حزوا فلتات فلسفنان طبابا مالتيو توفيت حدم حبرسب ناي زواهل لومن زوجنم من قصاصات مجلس ايو حزبي مقلون هذا جوبو جمعة زي صرحو مسرحتي بزحات كما زخوني زنجر بس جوا جمعة بعد مسكال انت اساسي رمه بركز بلو تذكرتاتن تاريخاتنا اللو جمعة كاب ولد ولدو النات محل على فزمتن زيد حساسون زيد سوسون صقاتات تاريخ توفيتاتن زلوا جوايو توفيت مس حيمانوتن بعلاتن ركبالو هذا كتما مقاله تحت جوا جمعة هذا قدام دبر جنة مدهن يعلم بخباب أنفات دو هذا زركب وتعدما جماد مسقلو كم زعرفه بأف تاريخي زرب تي جماد مسقل زعرفه لبوتاون كاب شعو جميرو كساب لومي عند مسقل الناتب هالي يصوع كم زل يزقلاز جماد مسقل زحزو لوخات كاب يروسالم ناب عدنا انتمص دما افتي خبابي 4 معالتات صنيحهم يبحال شعدما بيت كريستيان اند مكائل زنبرلو كم زخونه يزقلاز جو جمعة مسحب توريزم نكخونن نكلم عنون صعرتات مغبار كم تجمر ايو تغليص زلو امحات كم زصبصبو نب زغطل بزرزر زحتنا زينا تنسجر فتوا السمعتي نبعل مسقل بعقام كحلفو كاب وشت اندغن زموص اغايش صانحيتوم بمنواح قطوا كتما عدغرات منغاح قدم مدلاو كمستوغنه حلفي بيت صحفه بهلنا توريزم نتا ختما ايتي ماينت خله ماريام مس مسارحتنا برهان مسفن بسلكيا بزغور وصانحيت غليصوم لو ادميصنا نملس نزي قال محتت فقادنيا بمخانم كمسجن موسكي مجمريا ملئ شممن سرا حلفنتهم ديمان سلمارم يبحال كتما عدغات بحالن تريدم المتخابري بيترا بعل مسكل 2018 عامه مرت اب عقام هيمانتاون بحلاون كبرتات حالي انتخبر ام منقح قطوا قده كلو كم بيت صحفت بحالن تريدم انتي سرحتي ناتسرحيم مجمريا ملا حزبنا انكا نقنيات بعل مسكل تግራይ عقام حكومه حنا خبدي فتو كل بعل سلامن حدنة تግራይ انا خور زلنا زبعزي جايش انا مقبال ابي كوميتي ناتمرحه بعد مسبهلاون هيمانتاون رصات حديث تعذف المجلات ناتجبري تنيهم جايشنا كاوش تعجن وطان كم بعلنا بحضرات حدنته بصوري سنيا تحاولوا كور بعلي بو مسارة مزوار نعوز نتن مجلاو بمقبار زاوية كوميتي بمجلاو ابي تركم بمهاب مجلات ناتجبري تنيهم جايشنا انا مقبال هوتيلاتنا بخمي جرني انا جايشن كبر ازقطا بتي ባህልናን በትናይ ሆቴል ቱሪዝም ናይ መስተንግዶ ስርዓትን መሰረት ምግባር ምድላዋት ጌረኔ ተረጋጋሚ ባህልን ቱሪዝምን አፍናፈጥናዮ ከም ዝጠናሕና አጋይሽ ብዙጎድ ክኸውን ከም ዘይብሉ ምርታ ሰላምን ድሕነትን ዝሓለወ መልክዕ ክኸውን ጥዕሚና ንኸዘልና ተግባሪና ትናብና ትናይ ቁጠባ መነጋጋ ካብ ግለሰብ ጀሚሩ ካብ ውዳበታት ካብ ዓበይቲ ትካላትን ዝበፅሕ እዩ ከተማና ናይ ማክሮ ኢኮኖሚ ምንቅስቃሱ ኣብዚ በዓል መስቀል ምክንያት ምግባር ዝነቃቃሕ እዩ كنا حلو كامل شيء كامل يسترو جميرو حدش نقرأ فترات المسرات بو قد قالت مهاب حدا ما عدي ترى عدي خاب حدا ما عدي بلي خاب حدا ما عدي خبرات تاجريش كات فدلو دبابي مو تتقى من السوق كل تتقامي زخون هوتيلاتنا يسرحين مجيب بيتاتو هوتيلات فلاي بحال او مستات تعمين سرحه دي ناس تفاليو تخلو من هاتلو سوا درزات كلياتنا غورو كاب تفاليو ببازار ملكو
كملكعو زدالو كالي بوتات نمصو نغادو زقربوم فطراتون نزي بتعمي ايكونومي زنقاقع في ባህሊ ሃይማኖታዊ ስርዓቱ ናብ ኢኮኖሚ ቀይርካ ዓብይ ተስፋ ዝርከበሉ እዩ ኢለ ይግምት ኣብ ዝሓለፈ ክነጽንዕ ሞኪርና ነርና ክንደይ ዝኣክል ምትእስሳር ተገይሩ ኣድግራት ባህልን ቱሪዝምን ምስ ናይ ኣድግራት ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ከም መገስ ዘጽናዕና ነይሩ ናብ 200 ሚልዮን ዝኣክል ናይ ትራንዛክሽን ዕዳጋ እዩ ኣርዩና ስለዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ኢኮኖሚያዊ ጠቐሜታ ኣለዎ ኢልና ስለንወስድ መስቀል በዚ ልክዕ ካብኡ ብላዕሊ ክንጥቀመሉ በርቲዕና ክንሰርሕ ኢና እንዳለ ዘለና ኣብቲ በዓል ዝቐርቡ ባህላውን ሃይማኖታውን መርሃ ግብርታት ታይታይ እዮም ታይታይ ከተሳሊጦም ንቐጻሊ ታይታይ ክሳለጡ ትጽቢት ይግበር እቲ ሃይማኖታዊ በዓልና እቲ ሃይማኖት ክገልጽ እቲ ሃይማኖታዊ ምድላው እቲ ናይ ደመራ ስነ ስርዓት ፍልይ ብዘለ መልክዑ 17 መዓልቲ እዩ ዝካየድ ኣብ ዕለቱ ማለት እዩ ደመራ ኣብ ወልዋሎ ስታድየም ንኽካየድ ኩሉ ዓይነት ምድላው ገይሮም እዮም ሊቃውንቲ ሰንበት ተምሃሮ ለባስያን ሊቃውንቲ ዕድማት ናይ ብፃና ቦታ ስነ ስርዓት ጸሎትን ምህለላን ክግበር እዩ ናተገበረ ክሓድር እዩ ኣብ ወልዋሎ ስታድየም ማለት እዩ ብርክት ዝበሉ ባህላዊ ምድላዋት ኢና ናገበርና ጸኒሕና ሓደ ካብኣቶም እቲ ናይ ሆያ ሆየ ስነ ስርዓት እዩ ናይ ጎደና መርኢት እዩ ናይ ጎደና መሬት ዘዋታትና ኣብዚ ክሳተፉ እዮም ካርኒቫል ወይ ከዓ ጎደና መሬት ክሳተፉ እዮም ማለት ባህላዊ ስነ ስርዓት ቅጽል ከልና ኣኻኻይ ፕሮግራም እቲ ባህላዊ ስነ ስርዓት ናይ ኣኻኻይ ብግዕዝን ጥሕሎ ብሶላ ስለስራሕ ብሓሪድካ በጊዕ ጌርካ እዩ ስነ ስርዓት ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓትና ባህልና እሞ ንዑ ንምባል ናብ ስዕረት ሒብና ናዕተ ሓሙሽተ ገይረሎ እዚኦም ቶም ባህላዊ ስነ ስርዓታት ጭልፈ ቢለ ብለለኹም በር ለማዓንት ውድድራት እዮም ናተካየዱ ጸኒሖም ኣብዚ መዕለም ክገብሩ እዮም ብዛዕባ ምድላው በዓል መስቀል ንዝሃውኒ ሓበሬታ ብሽሜን ብሽም ኣድመፅቲ ሬድዮ ትግራይን ክብረት ይሃበለይ ይቕኒየለይ ምርጫኹም ድምፂ ውሕስ መጻ ራድዮ ትግራይ ጌርኩም ሓቢርኩምና ስለ ዘለኹም ካብ ልቢና ንመስገን ፍትዋት ሰማዕቲ ናብ ዝቐጽል ሓበሬታ ከስክረኩም ምስ ምኽባር በዓል ዳሜራ ተተሓሒዙ ሓደጋ ኤሌክትሪክ ከየጋጥም ኣድላይ ምጥንቃቐ ክግበር ከም ዝግባእ ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ተሓሳሲቡ ኣብ ስነ ስርዓት ምኽባር በዓል መስቀል ዳሜራ ተኸተልቲ እምነት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ስነ ስርዓት መብራህሽግ የካይዱ እዮም ኣብቲ እዋን ድማ ሓደጋ ኤሌክትሪክ ከጋጥም ልዑል ጥንቃቐ ክግበር ከም ዝግባእ እዩ ኮሙኒኬሽን ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተሓሳሲቡ ዘሎ ዳሜራ እንትልኮስ ወይ ድማ እንትውላዕ ካብ ዓምድታት ኤሌክትሪክ ትራንስፎርመራትን መተሓላለፊ መስመራትን ብእኹል ርሕቐት ከም ዝተኻየደ መረጋጋጽ ከም ዝግባእ እውን እዩ ተገሊጹ ዘሎ ጥንቃቐ ብዝጎደሎ መልክዕ ዓበ መሰረተ ልምዓታት ኤሌክትሪክ ንኽክፈጥር ብዝኽእል መልክዑ ናይ ምውቃብ ስራሕቲ ምውጋን ሽግ ምውላዕን ልዑል ሓደጋ ከስዕብ ከም ዝኽእል እቲ ቤት ጽሕፈት ሓቢሩሎም ዜጋታት ኣብ እዋን በዓላት ይኹን ካልኦት መዓልታት ዝኾነ ይኹን ስራሕ ብዝተኻለ መጠን ካብ መሰረተ ልምዓት ኤሌክትሪክ ብዝረሓቐ ኩነታት ክውግኑ ከም ዝግባእን ሕብረተሰብ ኣብ እዋን በዓላት ሓደጋ ኤሌክትሪክ ከየጋጥም ድማ ናይ ባዕሉ ምትሕብባር ክገብር እውን ጻውዒት ቀሪብሎም ትካል ገባር ሰናይ ዓለም ለኻዊ ሉትራን ፌደሬሽን ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ብልዕሊ 43 ሚልዮን ብር ወጻኢ መነባብሮ ሕብረተሰብ ኣብ ምምሕያሽ ትኹረት ገይሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እዚ ዝተገለጸ በቲ ትካል ደገፈ ምሩጽ ዘረ ተገይርሎም ኣብ ወረዳ ጻዕዳ ኣምባ ጣብያ ማርያም ዓጋመት ናይ ዝርከቡ ወገናት ዝባጽሑ ዝራእቲ ኣብ ዝተገበረ ዕዶት እዩ ነበርቲ ጣብያ ማርያም ዓጋመት ብሰንኪ ኩናት ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዝርከቡን እቲ ትካል ዝገበረሎም ቀረብ ዘርአ ድማ እቶቶም ንምምሕያሽ ከም ዝሓገዞምን ገሊጾም ኣተሓባበር ትካል ገባር ሰናይ ዓለም ለኻዊ ሉትራን ፌደሬሽን ጨንፈር ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣይተ ጎይቶኦም በርሀ እቲ ትካል ኣብ ወረዳታት ጻዕዳ ኣምባ ስውሓ ሳዕስዒን ኣጽብን ብልዕሊ 43 ሚልዮን ብር ወጻኢ ኣብ ቀረብ ዝራእቲ እታወታት ሕርሻ ሃፍቲ እንስሳን ቀረብ ቀጥታዊ ሓገዝን ደገፍ እናገበረ ከም ዝርከብ እዮም ኣረዲኦም ዘለው ከም ጸብጻብ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ዞባ ምብራቕ ትግራይ نفت زغزل بزرزر زحزنا زينا تنسجر في سماعتي بنك وجاجن مس حفشة وسرحة نقد جزانا حبير كان أي مسرح سمم عنا تتفراريمو تي حبير كان أي مسرح سمم عبد من محاش قطوات تجراي أبركتو كله تثبت كم زجبار تجاريز له مسرح الناس تير قبل سلوس تسخلوا أب عودات حرشة مانيفاكتشرينجن كالوتن سرحتي أب منقسقاس زركب حفشة وسرحتي نقدي جزانام مس بانك وجاجن حبير كان يمسرح كمستفرارما أكيد سرح اتكال أيتم مبرهتهم هدرا يزاربهم بانك وجاجن كابت وضحي وزلوا وهل ويمدن مع عويته وزلوا وهل العقمي
ገዛና ክትቆመሎም ዝኽእሉ ነገራት ኣለዉ ስለዚ ሓሰብና እዩ ሳቶም እውን ሓደ ናይ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ንኽረክብ ወጋገን ኣብ ጎን እንድሕረልዩ ገዛና ናይ ፋይናንስ ዓቕሚ ይረክበሎ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ናይ ቴክኖሎጂ ሓገዝ ይረክበሎ ሳልሳይ ናይ ፋይናንሳዊ ኣሰራርሓታት ካብ ወጋገን ክረክበሉ ዝኽእል ዕድል ክረክብ እዩ ብዝብል ካልኦትን ተረባሕቲ ክገብሩና ዝኽእሉ ነገራት ስለ ዘለዉ ምስ ባንክ ወጋገን ውዕል ንኽንኣስር ኣገዳሲ ኮይኑ ተረኺበሎ ማለት እዩ ላዕለዋይ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሪጅን ሰሜን ባንክ ወጋገን ኣይተሃፍቶም ገብረ እግዚአብሔር ብወገኖም እቲ ባንኪ ኣብ ምዝማንን ምብራኽን ቁጠባም ሓፈሻዊ ስራሕቲ ንግዲ ገዛና ልዑል እጃም ከም ዝወስድ የረድው ሰባት ሃፍቲ ክህልዮም እንተሎ ብዛዕባ ናይ ገዛና ከክንዳኹም ኮይኑ እቲ ባንኪ ሼር ኣብ ምሻጥ ኣብ ምልዋጥ ሓበሬታ ንኢንቨስተራት ኣብ ምሃብ ልቓሕ ብጣዕሚ ብዙሓት ዓይነት ናይ ልቓሕ ድጋፋት እዮም እኒአው ስለዚ በቲ ናይቲ ባንኪ ዘሎ መስርሕ መሰረት ጌርና ብጣዕሚ ሰፋሕቲ እዮም ናይቶም ሰራሕተኛታት ዝርከቡ ናይ ውሽጣዊ ዓቕሚ ኣብ ምምዕባልን እተን ትካላት ኣብ ትሕቲኦም ዝተመስረታ ናይ ባንክ ወጋገን ኢስኩል ንብለ ሲስተም ሂብካ ኣብ ምዝማን ስርሖም ዓብ ድጋፍ ክንገብር ኢና ሓፈሻዊ ስራሕቲ ንግዲ ገዛና ኣብ ምሕጋዝ ተጸገሙ ወገናትን ኣብ ምስፍፋሕ ዝተፈላለዩ ትካላትን ይሰርሕ ምህላው ድማ ኣይቲ መብራህቶም ወሲኾም ይገልጹ ናይ ትግራይ ዝንዮ ጸገም ሓደ ሰብ ወይ ብተወሰነ ኣካል ዝፍታሕ ኣይኮነን ዝኩልና ንባዕልና እጃም ክነወፈለና ብዝብል ገዛና ጠቕላላ ስራሕቲ ንግዲ ኣክስዮን ማሕበር ካብታ ዘለቶ ታጀመራ ስራሕ ጽጉማት እናደገፈ እዩ ዝርከብ ከም ትካል ግን ናይ ባዕልና ገዛና ፋውንዴሽን ዝበሃል ዓለም ለኻዊ ፋውንዴሽን ንምጥያሽ እንቅስቃሴ ጀሚርና ኣለና ፈንወ ድምፂ ውሕስ መጻር ራድዮ ትግራይ ዜና ሓደ ሰዓት ዝዕለታ ብምክትታል ኣለኹም ፍትዋ ሰማዕቲ ናብ ዘቐፅል ሓበሬታ ንሰግር ንልዕሊ 1200 ደቂ ስዋዕትን ኣብ ትሑት ብርኪ መነባብሮ ዝርከቡ ተምሃሮ ወረዳን ከተማን ሓውዜን ዝውዕል ናውቲ ትምህርቲ ተበርኪቱ ጽላለ ማሕበር ልምዓት ሓውዜን ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ደገን ካብ ዝርከቡ ተወለድቲ ፈተውትን ደገፍትን ልምዓት ሓውዜንን ብዝተረኸበ ልዕሊ 432,000 ብር ወጻኢ ዝተዓደገ ናውቲ ትምህርቲ ንልዕሊ 1200 ደቂ ስዋዕትን ኣብ ትሑት ብርኪ መነባብሮን ዝርከቡ ተምሃሮን ሓገዝ ገይረላ ሓገዝ ዝተገበረሎም ስድራ ስዋዕት ብወገኖም ብሰንኪ ሕፅረት ናውቲ ትምህርቲ ደቆም ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ንኸይተርፉ ኢሎም ሓገዝ ንዝገበረሎም ወገናት ድማ ምስገንኦም ገሊጾም ኣለዉ ጸሓፊ ጽላል ማሕበር ልምዓት ሓውዜን ኣይተ ተስፋይ ዘርኣይ እቲ ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ኣብ 54 ኣብያተ ትምህርቲ ዝመሃሩ ልዕሊ 1200 ተምሃሮ ከም ዝተዋህበ ገሊጾም ኣተሓባበሪ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ወረዳ ሓውዜን ኣይተ ሓድሽ ትኩእ ንደቂ ስዋዕትን ስድራ ስዋዕትን ኣብ ምሕጋዝን ምሕብሓብን ተጠናኺሩ ክቐጽል ይግባእ ኢሎም ኣለዉ ኢንተርፕራይዝ መጽናዕቲ ዲዛይን ንቁጽጽርን ስራሕቲ ማይ ትግራይ ሰራሕተኛኡ ንዝነበሩ ስዋዕትን ምዝካር ንሰለስተ ስድራ ስዋዕት 1 ሚልዮን ብር ሓጊዙ ትትካልን ሰራሕተኛታቱን ድቃስ ከልዩና ካብ ዝነበረ ዕዳ ስለ ዝተገላገልና ነመስግን ክብሉ ድማ እቶም ስድራ ስዋዕት ተዛሪቦም ኣለዉ መሳርሕትና እያሱ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ ኢንተርፕራይዝ መጽናዕቲ ዲዛይንን ቁጽጽርን ስራሕቲ ማይ ትግራይ ኣብ ጽንተታዊ ኩናት ትግራይ መስዋዕቲ ንዝኸፈሉ ሰራሕተኛታቱ ንምዝካርን ንስድራኦም ድማ ሞራል ንማሃብን ብምዕላም መሰል ጥሮታኦም ክሕለወሎም ከም ዝገበረን ሕዚ ድማ ንሰለስተ ስድራ ስዋዕት 1 ሚልዮን ብር ሓገዝ ከም ዝገበረ በዚ ድማ ሕጉሳት ምዃኖም ዋና ስራሕ ፍጻሚ እቲ ትካል ኢንጂነር መሓሪ ገብረ ዮሐንስ ይገልጹ ንስዋዕትና ካብተን ደተርፍናየን ትርፍውን ንስዋዕትናውን ዘንሕዝ ነምርተን ዘለና ናይ 1 ሚልዮን ክነበርክት ብምቃዕና ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ማለት ንሕና ብዙሕ ሰርሕና ኣጻላውን ኣይሽምባይ ንስዋዕትና ካልኡውን ንትግራይውን ከም ትግራይ በፅሕና ናይ ኢኮኖሚ ድቀት በፅሕና ዘሎ ትራንስፎርም ኣብ ምግባር ዓቢ ኮንትሪቢሽን ዓቢ ሳብሲድ ክገብር ዝኽእል ትካል ከም ዝኾኑ ወኒና ብዙሕ ስራሕ ኣብ ሕይወት ትግራይ ከዓ ብዙሕ ስራሕ ዝፅበየና ንዓና ነገር ዘሎ ኣብ ትግራይ ናይ ቁጥሪ ሓደ ናይ ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ ክንከውኑን በዚ ኣጋጣሚ መልእኽተይ ከተሓልፍ ዝደሊ ንእስቲ ሜሮን ብርሃንን ራህዋ ኣለምን ስድራ ስዋዕት ሰራሕተኛታት እቲ ትካል እንትኾና በቲ ትካል ምስ ሰራሕተኛታቱ ብምዃን ካብ መፈለምታ መርድኣት ሒዙ ኣብ ጎነን ብምዃን በብወርሑ ሓገዝ እናገብረለን ከም ዝመፀን ናይዚ መቐፀልታ ድማ 1 ሚልዮን ብር ንሰለስተ ስድራ ስዋዕት ኢሎም ከም ዘረከብዎንን እዚ ድማ ድቃስ ከሊእውን ካብ ዝነበረ ዕዳ ከም ዝገላገልዎንን ምስጋናን ልዑል ምዃኑን ይገልጻ
ዝትካል زي ልክ አካባቢት ትካል ጀሚሩ እስካውት ሰራሕተኛታት ለለው ሁሉም በሙሉኦም አዋና ለለው ጣምታ ጣዕሚ ይዓቢ ንስድራ ስውእ 1 ሚሊዮን ብምብጃት ካፍቲ ድቃስ ዝኸልአና ዕዳ ሓደ ንሱ ገላጊሎምና ኣለዉ ካብኡ ኣቶም ሰራሕተኛታት ካብ ደሞዞም 1% ብምቑራፅ ወወርሒ ኣታው ልኾን ቅርሺ ኣሎ ካሊኡ እውን ከምኡ ናቶም ናዞም ትካል ዚኣቶም ብኡ ክታውዖም ንስድራ ስውኣት ክታውዖም ካብ ልቢና ንምስግን ንኻልኦትውን መርኣያ ክኾኑ ዞም ትካል ዚኣቶም ንሕብር ብጣዕሚ ኢና ንምስግን 1 ሚልዮን በጅቱ ዘለና ናይ ግዴት ልቃሕ ክሽፈን ካብኡ ዝተረፈን ሰለስቲና ተኻፊልና ንዝኾነ መጣይሽ ኢኮኖሚ ኢሉ እዚ ስለልሓሰበና ብጣዕሚ ኢና ንምስግን ይቕንየልና ኢና ክንብል ሓላፊ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ኣይተ ተኽላይ ገብረ መድህን ብወገኖም ስዋኣትና ካብ ሙሉእ ፅንተት ዘትረፉና ህያዋን እዮም ምስ በሉ ንስድራኦም ምሕጋዝ ድማ ሰናይ ተግባር ብምዃኑ ከም ትካል እዚ ምግባርኩም ክብሪ ይግብአኩም ኢሎም ናይ ጽንዓትን ዲዛይንን ኢንተርፕራይዝ ኣመራርሓ ሰራሕተኛታት ዝገበርኩምዎ ትገብርዎ እውን ዘለኹም ተቐጻልነት ብዘለዎ መሳርሕትና ምሳና ዝነበሩ ስዋኣትስ ደቆም ከምዚ ኣገርና ሽካ መወዳእታ ሒዝናዮም ክንዘልቕና ኢልኩም ሒዝኩም ምውፃኹም ዓብዪ ትምህርቲ እዩ በሓላ እየ ክንገብሮ ዝግበአና እውን እዚ እዩ ሌጋሲታት ሒዝካ ምቕጻል ማለት እውን እዚ እዩ ካልእ ይኾነ ካብ ታራ ዘረባ ወፂኻ ናብ ተግባር ምእታው ማለት እዚ እዩ ስለዞም ደቂ ስዋኣት እዚኦም ናይ ዝገዛ እዚ ናይ ዝትካል እዚ ናይ ባዓልትና ኣባላትና እዮም ክሽካ መወዳእታ ሒዝናዮም ክንወፅና ኢልኩም ከምዚ ኣገርኩም ሒዝኩም ምኻድኩም ዝለዓለ ሓላፍነት እዩ እሞ ዝኸምዚ መሰለ ሰናይ ተግባር ኩሉ ክኽተሎ ኣለዎ ኢለ ይኣምን زين حد ساعتكم ما بمكتال تركوا فتوى سمعتي حز دما صبصبات سبورت زقربوا له غزي اير بزحنا لنا صبصبات سبورت كقصل اليوم سلام طعنا بلنا دحندم شكم كبراتن فتواتن دمصتنا علتاو زينا سبورت زمن برهان حيزلكم قريبا نختكاتلو با خبرت يعدم غانتا خوعس اغري يونيفرسيتي عديغرات تعواتي توانጫ መስቀል ዓጋመ 2018 ኮይኖም ሓበን ካሕሳይ ተወሳኸለዎም ኣብ መንጎ 18 ጋንታታት ክካየድ ዝቐነየ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ መስቀል ዓጋመ ብሉፃት ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ዝተረኣየሉን ንተካት ተፃወቲ ዝረኣየሉ መድረኽ ውድድር ምንባሩን ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ተዛሪቦም ብጣዕሚ ዓቕሚ ዘለዎም ንቐጻሊ ትግራይ ኣብታ ዓበይቲ ክለባት ክትኩ ዝኽእሉ ተፃወቲ ከምኒ ፍራውን ዝመሰሉ ኣለዉ ኢቨን ኣብ ዓዲግራት ኣብቲ ክለብ ዝነበሩ ኣለዉ ኣብ ናይ ዘላንበሳ ኣለዉ ኣብዞም ሕጂ ዝረኣናዮም ቆልዑ ናይ ሕፃ ንእሽተ ቆልዑ ዓቕሚ ዘለዎም ክፃወቱ ዝኽእሉ سبيشال خوانا بوي وچاي لحزنا مستم سينرات لمدي قوس ملنا زمصاينا دق 17 عامت 16 عامت لونا بتاعم زغرم عقم زلو ማለት ንቀጻሊ ተስፋ ዘለዎ ጋንታ እሱ ዓይንና ሽፍት ጌርና ነው ዓልና ተጻወትና ንሪ ዝበለጽ ክንሰርሕ ንኽእልና ኢለ ይሓስብ ከምዚ ተዘጋጃይናየና ማዕት ልምድታት ዘሎም ተጫወቱ ኩለን ጋንታት በዝሕ ጋንታ ለምስቲ ጽዋታ ድኻሙን ስለዘለ ክሻውቱ ነው ፍጻመ ወጻ ወገነና ጋንታ ዘለ ድኻም ግን በጣም ደስተኛ ኢና አሰልጣኒ ጋንታ ሑጻ ገራልታ መብራህቶም ኪዳነን መርሐ ጋንታ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት አሌክሳንደር ጸጋይን በወገኖም ኣብ ታሕቲ ወሪድኻ ብትኹረት ተሰርሕሉ ኣብ ትግራይ ብሉዛት ተጻወቱ ኩዕሶ እግሪ ከም ዝፈርዩ ዝረአናሉ ውድድር ነይሩ ኢሎም ተጻዋላ ገራልታ ኢና ንጽዋዕ አንተ ጣብያ ከተማውን ኣይኮነን አው ግን ንሕና ግን ሰብሲብና ቡቲ ደቂ ዓዲ ሓደ ነገር ጌርና ኢና ሽሞም ኩነ ፍልጥ ኢና ታሽም ገበረሉ ንሰርሕ ለና የርዘር ግን ዋንጫ ምብጻሖም እንደገና ተመክሮ ዘሎ ኣብ ተፈላለየ ጋንታ ተጫወተዮም ኣብ ሽረ መቐለ ወልዋሎ ተጫወተዮም ተም ጋንታ ካብኣቶም ተመክሮ ወሲድና ኢና ብናትና ጋንታ ከቢድ ጋንታ እዩ ጽቡቕ ኢና ንገብር በቃ ተመክሮ ንህብ ንውሃብ ኣብዚ ውድድር ታይና ብሓፈሻ ዝረኣኹሉ ብዙሓት ፈረይቲ ተጫወቱ ከም ዘለውና በተለይ ኣብ ትግራይ ደረጃ ኣብ ዘሎ ውድድር ብዙሓት ጋንታታት ይመጽና ኣብዚ ን18 ጋንታ ኣብዚ መጽን ክንኸልና ብዙሓት ቆልዑት ትሪናሉ ብዙሓት ዓበይቲ ተጫወቱ ዝራናሉ ደስ ብል ውድድር ይነሩ ጸሓፊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ኣይተ ብርሃነ ቱክ በወገኖም ዋንጫ መስቀል ዓጋመ በዓል መስቀል ካብ ምድማቕ ተወሳኺ ተጻወቲ ዓቕሞም ዘርአየሉ ውድድር ከም ዝነበረን ተኸታተልቲ ውድድራት ኣብ ምስንዳእን ብሉፃት ተጻወቲ ኣብ ምፍራይን ከም ዝስራሕ ይገልጹ ናይቲ በዓል መሰረት ጌርና ከዓነ ሕውየት ስፖርት ኢና ዘለና ሕውየት ስፖርት ከዓነ ከምዚ ዓይነት ውድድር እናገበርና ተተካእቲ ካብ ዓድና ካብ ተወለድቲ ዝኾኑ ነቲ ፕሪሚየር ሊግ ዝነዋ ዓበይቲ ዘን ሃየር ሊግ መገብቴን ከምዚ ዓይነት ውድድር ማለት እዩ ከምኡ እውን ናይቶም ከፍተኛ ሊግና ናይዞም ፕሪሚየር ሊግ ኣሰልጠንቲ መጺኦም ኣብዚ ዝርእይሉ መንገድታ ኢና ነወዳድር ዘለና ሞኒ እዚ ውድድር እዚ ንእግሪ ኩዕሾና ዓብዪ ዝኾነ ዕቤት እዩ ዝፈጥር ኢለ ዘቕምጦ ኣብ ፍጻመ ዋንጫ መስቀል ዓጋመ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ንሑጻ ቆላ ገራልታ 3-2 ብምርታዕ ሻምፒዮን እንትኸውን ፍራውን ድማ ኣብ ልዕሊ ዓጽቢ ዓወት ብምዝጋብ ሳልሳይ ደረጃ ረኺባ ንዝተዋለደ ጸብጻብ ሓበን ካሕሳይ ካብ ከተማ ዓዲግራት
حجرما ناب بشكليتا ጥምት ብዝርዝር ዝሓዝ ኩሉ ሓበሬታ ከሰግር ኣብ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ዓለም ዘመዝገብናዮ ዝሓሸ ውፅኢት ዓቂብና ክንቅፅልና ክብሉ ተወዳደርትን ኣሰልጠንትን ገሊፆም ክብሮም ተስፋይ ምስቶም ተቀዳደምትን ኣሰልጠንትን ብቪድዮ ጻኒሕት ገይረሎም ተጋሩ ተቀዳደምት ብሽክለታ ብደቅ ተባዕትዩ ብዛይ ተስፉ ተቕለጸጋይ ገብረ መድህን ገብረ ዝጋቤርን ሰመረ ወልዳይን ብደቂ ኣንስትዮ ድማ የረሃፍቱ ራይል ታመነ ብርሃን ፍቓዱ ሰርካለም ታየን ሃገራዊት ጋንታ ብሽክለታ ኢትዮጵያ ጽጌ ካሕሳይ ድማ ሕብረት ብሽክለታ ዓለም ብምካል ኣብ ኣፍሪካ ንፈልማ ግዜ ኣብ ሩዋንዳ ኪጋሊ ይካየድ ኣብ ዘሎ ሻምፒዮና ብሽክለታ ዓለም 25 ብምሳፍ ዝርከቡ ኮይኖም እዛጊድ ብደረጃ አፍሪካ ጁኒየር ደቂ ኣንስትዮ ጽጌ ካሕሳይ ቀዳመይቲ ራይል ታመነ ራብዓይቲ ብሕውስዋስ ክልቲኡ ጾታ ድማ ኢትዮጵያ ካብ ኣፍሪካ ቀዳመይቲ ኮይና ዛዘመትሎም ውጽኢት ተጸራሕቲ እዮም She did a training camp in Brittany with the World Cycling Centre, came to see the Tour de France this year, and Tadej Pogacar gave her flowers. ኣብቲ ውድድር ሳተፋ ዘለዋ ተቐዳደምቲ ካብ ሩዋንዳ ብቪድዮ ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዘካየዶ ጸንሕት ኣብቲ ንፈለማ ግዜ ኣብ እግሪ ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ሻምፒዮና ብሽክለታ ዓለም ዘመዝገበኦ ሰባባዊ ውፅኢት ተጠናኺረን ከም ዝቕጽሎ ይገልጻ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ወኪል ዓለም ሻምፒዮና ዝውጫት ኣብ ሩዋንዳ ይርከብ ዝደሎ ውፅኢት ጽቡቕ እዩ ሃምበኣና ለቐጻሊ ሓልፍ ውፅኢት ነምጽኢና الحشو وصيت كم نمصيلنا نحسب از قصال لغبر رود ريس لا كساتفي او الحشو وصيت كم نمص تسفاي كبر الهاجراوت كانت ኢትዮጵያ ወኪላ ለመጀመሪያ ጊዜ ኣብ ሩዋንዳ ይካየለሉ ዓለም ሻምፒዮና በ2025 ይሳተፍ ለኹ ቀጻለ ለውድድር ለላ كاز نار الحشو تكنيكنا ماسكو درت ودادرنا ያው ያን ውድድር ጥሩ ውጤት አስመዝግበናል ኣብቲ ውድድር ጽቡቕ ውጽኢት ኣመዝጊብና ኢና ኣብ ዝተረፉ ውድድራቱን ዝሕሸ ውጽኢት ንምምዝጋብ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ጥሩ ውጤት ለማምጣት የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ኣብዛዩ ተስፉ ተቕለጸጋይ ገብረ መድህን ገብረ ዝጋቤር ብወገኖም ኣብቲ ዓለም ለኻዊ ውድድር ምስታፎም ዝሓሸ ልምዲ ንምርካብ ከም ዝኽእሎም ይምዛረቡ ለሳል ውጤት ለመጀመሪያ ጊዜ أنا مستمخانو بتاعي صبغ كيتي ناينا نحسب أنا صبغي وورلد شامبيون كيغالي رواندا أمستاف يركب نا صبغ زوجيت غيرها لسالي لتواتنا لسالو درين زناورو ددرو حارب سيتي المجمرنا جزء سر زغنا تمرت سيتو ساعته تعرفي Team Uganda was 14-14 and Ethiopia go into the lead. Very interesting. So ኣብ ሻምፒዮና ብሽክለታ ዓለም ሩዋንዳ ኪጋሊ ዛጊድ ሰመዝገበ ዝናድ ውፅኢት በብግዚኡ ብተኸታታሊ ኣብ ትግራይ ዝካየዱ ዝነበሩ ውድድራት ኣበርክቶም ልዕሉ ምዃኑ ዝገለጹም ኣሰልጠንቲ ሃገራዊት ጋንታ ብሽክሌታ ኢትዮጵያ ተኸሰት ጥላሁንን መሓደዱርን ኣብ ሜዳ ውድድራት እውን ዝሓሸ ንምዝጋብ ምድላዎም ይገልጹ ያው ዝካየድ ዘሎ ውድድር ንዓለም ሻምፒዮና ብጣዕሚ ጽቡቕ ውፅኢት እናተመዝገበ ኢለ ኣሎ ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዘለና ተዓዲ ውሽጢ ንወዳደሮ እንታይ ውፅኢት ከም ዘለዎ ዓለም ደረጃ ያው ዘርኢ ስለ ዝኾነ ጽቡቕ ውድድር ዝሓልፍ ዘሎ ብፍላይ እንደገና ያው እቶም ቆልዒትና ናይ መንገዲ ተወዳደርቲ ስለ ዝኾኑ ኣብ ዝሓሸ ሰዓት ወይ እንደገና ዝሓሸ ደረጃ ክመጽእ ተስፋ ግብር ብሮድ ዘብ ድማ ኩሉ ካታጎሪ ካብ ጁኒየር ክሳብ አንደር 23 ዘሎ ይሳተፍና በመዳይ ማለት ነው ስለዚህ ነዚህ አብልና ድማ ጽቡቕ ሞራልን ጽቡቕ ተስፋን ሒዝና ኢና ንሕዝ ዘለና Good job. They're going to be significantly faster than the team of Uganda. Here they come then into the finish line and they finish right together. Wow, 3:35 ahead. ናብ ዛዕባታት ወጻእ ክሰግር ከለኹ ድማ ላሊጋ ስፔን ሻርሻይ ሰሙን መርሃ ግብሪ ላሊጋ ስፔን ሎም ምሸት ቀጽሎም ክካየድ እዮም ብመሪሕነት ጋንታ ሪያል ማድሪድ ዝቕጽል ዘሎ ላሊጋ ስፔን ዓመተ ውድድር 2025-26 ሻርሻይ ሰሙን ረጊጹ እንትርከብ ሎም ምሸት ድማ ክልተ ግጥማት ክሳለጡ እዮም በዚ መሰረት ድማ ኦሳስና አንጻር ኤልቼ ኣብ ሜዳ ምሸት ሰዓት 2 ፍርኣን ክትገጥም እዮም ኦሳስና 6 ነጥቢ ሒዛ ኣብ መበል 13 ደረጃ እንትሉም ኤልቼ ድማ 9 ነጥቢ ብምሁላል ኣብ ሸውዓይ ተርታለም ጋንታ ኤልቼ ኣብ ዛዕመት ክስተት ላሊጋ ስፔን ኮይና ዘላ እንትትከውን ዛጊድ ኣይተረትዕትን ኣብ ክልተ ግጥማት ዓወትን ተመዝግብ 3 ግዜ ድማ ማዕረ ተፈላለያ እዮም
ጋንታ ባርሴሎና ድማ ምሸት ሰዓት 4 ፈረቃን ካብ ሜዳ ወጻይ ምስ ሓዳሽ ዓባይት ጋንታ ሪያል ኦቪዶ ክትገጥም እዮም ነቲ ሊግ ጋንታ ሪያል ማድሪድ ብ18 ነጥብን 11 ፅሪ ጎልን ኣብ ቀዳማይ ተርታ ተሰሪዓ እንትመርሖም ጋንታ ባርሴሎና ሓደ ተስተኻኸለ ጾታ እናተረፋ 13 ነጥብን 13 ጎልን ሒዛ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ኣላ ቪያሪያል ብ13 ነጥቢ ሳልሰይቲ ስፓኞል ብ11 ነጥቢ ራብዒቲ እንትኾኖም ሪያል ኦቪዶ ብ3 ነጥቢ ሓደ ተመዓራሪ ጾታ እናተረፋ መበል 18 ሪያል ማዮርካን ጅሮናን ብ2 ነጥቢ ተመሓዝየን ብጎል ተፈላለየን መበል 19 20 ተርታሒዘን ይርከባ ቀዳማይ ሰሙን ገጥማት ዩሮፓ ሊግ ሎም ምሸት ክካየድዮም ካብ ዓመተ ውድድር 2024-25 ፈሊሙ ብሓድሽ ቅዲ ጋንታታት ብምውሳኽ ዝሰላሰል ዘሎ ዩሮፓ ሊግ ሎም ምሸት እውን ቀፂሎም ክካየድዮም ሎም ዓመት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዘይገዳ ዘላ ጋንታ ኣስቶን ቪላ ንጣልያናዊት ጋንታ ቦሎኛ ዓዲማ ምሸት ሰዓት 4 ኣብ ቪላ ፓርክ ክትገጥም እዮም ጋንታ ኣስቶን ቪላ 3 ነጥብን 4 ዕዳጎልን ብምሓዝ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣብ መበል 18 ደረጃ እንትርከብ ቦሎኛ ድማ ካብ 4 ግጥማት 2 ዓወት 2 ስዕረት ብምትንጋድ 6 ነጥቢ ሒዛ ብኢንተር ሚላን ብጎል ተበሊፃ ኣብ መበል 11 ተርታ ተሰሪዓ ትርከብ ፈረንክ ቫሮስ ምስ ቪክቶሪያ ፕሌዘን ሬንጀርስ ምስ ሴንክ ሬድቡል ሳልዝበርግ ምስ ፖርቶ ስቱትጋርት ምስ ሶልታ ቪጎ ዩትሬክት ምስ ሊዮን ያንግ ቦይስ ምስ ፓናቲናኮስ በተመሳሰለ ሰዓት ምሽት ሰዓት 4 ዝካየዱ መርሃ ግብርታት እዮም ፈረንሳዊ ማእከል ተኸላኸሊ ጋንታ አርሰናል ዊሊያም ሳሊባ ምስ ጋንታ ዘጽንሕ ውዕል 5 ዓመት ተስማዕሚዑም ምስ ጋንታ አርሰናል ዘጽንሕ ውዕል 2 ዓመት ዘሎ ዊሊያም ሳሊባ ብስፔናዊት ዓባይ ጋንታ ሪያል ማድሪድ ብዕቱብ ዝድለን እንትትከውን ጋንታ አርሰናል ነተጻወታይ ክትሰዶ ስለዘይትደሊ ገና ውዕል 2 ዓመት እናሃለዎ ተወሳኺ ውዕል 5 ዓመት ምስ ጋንታ ክጸንሕ ተስማዕሚዑሎም ሳሊባ ሐምሌ 25 2019 ቋዝራ አውሮፓውያን ብ27 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ጋንታ ሳንቲቴን ኤሚሬትስ ዝኣተወን እንትትከውን ምስ ጋንታ ሳንቲቴን ኣብ ዓመተ ውድድር 2019 ብልቃሕ ጸኒሑ ኣብ 2021 ንኒስ ኣብ ዓመተ ውድድር 2021-22 ብልቃሕ ምስ ማክሰይ ኣብ ክልቴን ጋንታታት ኣብ ኩሎም ግጥማት 74 ግዜ ተሰሊፉ ብምጽዋት እንኮጎል ምስ መርበባ ረኺቡ ካብ ወርሒ ነሓሰ 2022 ኣትሒዙ ድማ ንጋንታ አርሰናል ብምግልጋል ዝርከብ እንትትከውን ብሉጽ ምንቅስቃስ ዘሳልጥ ዘሎ ማእከል ተኸላኸሊ ዊሊያም ሳሊባ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ኩሎም ግጥማት 139 ግዜ ተሳቲፉ 7 ጎላት ኣፍሪሙ ወዲ ጋንቱ ብራዚላዊ ጋብሪኤል ማጋላሽ እውን ክሳብ 2029 ቋዝራ አውሮፓውያን ውዕሉ ምንውሑ ይዝከር ኣብ መወዳእታም ዳሃይ ገዲም ተጻዋታይ ጋንታ ባርሴሎናን ዩቬንቱስን ቺላዊ አርቱሮ ቪዳል ያሬድ ገብረ እግዚአብሔር ዳህሲስወሎም Vidal, centrocampista chileno arrivato in estate dalla Bayer Leverkusen. En San Joaquín aprendí a luchar con lo que tenía. ውቃጦ ወይ ድማ ታቱ ኣዝዩ ዝፈቱ ሰውነቱ ዳርጋ ብስእልታትን ጽሑፍን ዝተመለዩ ቺሊያዊ አርቱሮ ኤርሳሞ ቪዳል ፓርዶ ፈለጥቱ ዘዋሪር ማለት እቲ ተዋጋይ ይብልዎ ኣብ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ንዘሪኦ ቃልስን ኣይመለኽን ባህላይነቱን ንምግላጽ ምዃኑ እዩ En Europa lo gané todo. ብርቱዕ ታክል ብምውራድ ጎነፃዊ ኣጻውታን ዘይምሕር ወይ ድማ ሸለል ዘይብል ስልቲ ጸውታን ዝኽተል ቪዳል ቅድሚ 38 ዓመት ሃገረ ቺሊ ናብዛ ምድሪ ዘምጽአቶ ሞተር ክፍሊ ማእኸል እዩ ገና ብህፃኑ ክእለት ኩዕሶ እግሩ ዘለለዮ ሓወብኡ ናብዛ ዓውዲ ንኽኣቱ ደፋኣይ ከም ዝነበረ ይግለጽ ህይወት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ሃገሩ ትርከብ ጋንታ ኮሎ ኣብ 2006 ዝጀመረ ቪዳል ፈላሚቲ ኣውሮፓዊት ጋንትኡ ባየር ሌቨርኩሰን ኣብ 2007 ፈረመ ድሕሪ ሌቨርኩሰን ዝዓበይት ጋንትኡ ጣልያናዊት ጁቬንቱስ ገይሩ بماسيميلانو أليغري نتمرح غانتا سلتي صوتا مليخو مس أندريا بيرلون بول بوغبان كفل مأخلنا مرحة سمور غزي حلفم 4 وانجاتات سريع حاويسو لعلي شوعات واناجو عترم Leader, warrior, champion. This man has many qualities. Arturo Vidal! ድሕሪ ጁቬንቱስ ናብ ባየር ሙኒክ ብምኻድውን 3 ዋናጭ ቡንደስሊጋን ካልኦት ሽልማትን ብምውሳኽ ኣብ 2018 ናብ ባርሴሎና ፈረመ ምስ ባርሴሎና እውን ተዓዋቲ ላሊጋ ስፔንን ሱፐር ካፕን ድሕሪ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ማሴቲ ክፍተን ጀመረ ብብርክ ጋንታ ድሕሪ ባርሴሎና ናብ ኢንተር ሚላንን ብራዚላዊት ጋንታ ፍላሚንጎን ተጻወተ ኮይኑ ኣብ ሓደ እዋን ብዛዕባ ኣብ ነብሱ ዘሎ ታቱ ወይ ድማ ውቃጦ ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ እወ ብዙሕ እዩ ግን ድማ ኩሉ ትርጉም ዘለዎ እዩ ስእልን ሽምን ዝፈትዎም ሰባት ዘጠቃለለ እዩ ካብኣቶም ክርሕቕ ከለኹ ክዝክሮም እንቲ ዝውቀጡ ድማ ኢሉ ነይሩ Cada tatuaje tiene un sentimiento, son cosas que han pasado en la vida, son títulos que tengo con varios equipos, no sé.
ቪዳል ምስ ሃገራዊት ጋንታ ቺሊ ብምዃኑን ክልተ ዋንጫ ኮፓ ኣሜሪካ ተዓዊቱ እዩ ኣብዚ እዋን ድማ ናብታ ፈለማ ዘዕበየቱ ጋንታ ሃገሩ ኮሎ ኮሎ ድሕሪ 17 ዓመት ተመሊሱ ይጻወት ኣሎ ቪዳል ካሊእ ዝፍለጠሉ ነገር ኣቀማቅማ ጸጉሩ ኮይኑ ብላቲናውያን ዝፍቶ ቅዲን ምልክት ተዋጋዓይን መራሕትን ዝፈትዎ ኣገባብ ኣሰራርሓ ጸጉሩ ኮይኑ ኣብ ሜዳ ድማ ካብቶም ተፈራሕትን ቡርታዓትን ብምዃን ኩዕሶ እግሪ ደው ዘብለሉ ዕድመ ዝቐረበ ተጻዋታይ ክፍል ማእኸል እዩ أمباركس كبراتن فتواتن أدمزتنا نسعد زحرخوم زينات سبورت نزم كتكهاتل ومي مسليرم سلسنا يمكتالكم أزين نمسجنكم لو عمليتي خنالكم صوت سبورت ميزنا تمليسنا فتوات سمعتي نلوم زنبرنا صانحيت زين حد ساعة ون أبزي تزازي ميلو كيروس قبر سلاسة زين حد ساعة زعلتنا مرحبا حبيركم صانحة مرجعكم دمز وحس مصاري تግራይ ጌርኩም حبيركم ناسل زلخم كاب لبينا مسجنكو سناي بعل مسقل كخونلكم بممناي مس زترفو مدلوات راديو تግራይ كحدقكم سلام